খাই দङ दिनै মহোদয় বতাবনা খাই সাপাই দ্রো বড় চিনি যেটা নংনি যুব সম্মিলন হয়তোবা জয়নিং প্রোগ্রাম মুংনানি বেখাকটি থাং দङ ও আমসাयो হয়তোবা ও রং নখলাব অবনো রগির জনগণ তামর কসানে মসুংনি বেখাকটি রগ মন্ডলনি সভাপতি জনগণনা ময়না মুসুঙ্গ যে যুব সম্মেলন অবকাশে ঐতিহাসিক ওংরা তিনি যে সিমনা মন্ডল কোনো মথা কোনো রিজনাল পার্টি ক্রিখা চিনি ও জায়গাতি তাকলাই ওংনাই ও 2023 আং জনগণ ময়না মুসুঙ্গ दा ताबुक सुजुरा सिंगबै फैयाखौ बरंना आं कयना मुजुंगो चिनि दङ ताबु दगा खुला जों 23 जरा दगा खुला जे चिनि बसांगो फायदि चिंबाय फायदि जों मोननाय चिनि 2023 चिनि अर सिमना मण्डल जयिंनाय विधानसभा 1 नं सिमना থেকে পুরা 60টা বিধানসভা চিনি বিজেপি সরকার খাইদান নাই दङ बस संगमारी तो ताई बिसि दगलिया তাই চংমারি তো তাই মাছ কাইসা দাসাহাই অবকে বসকাং চংমারি ন রগিরক তামর কসার মসং হইতেবা চংমারি ও নর কপলাই দাং ন জয় দাং ন जों चंमारी बसों कपलायनानै छिट एकदमरो केबो कासिलिया अमचिनि मोदीजीनि नेतृत्व चिनि सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास और प्रयास न नगै चिनि सरकार खायदो 2023 चिनि सरकार निश्चित एक থেকে साइड चिनि सरकार गठन फाइनान्सियो एकदम सियोर যে ওরা তাবুক পান্ডব সাব সাব ফাইটং তাবসি জরতে লামো ताबुक सुजुरा चिनि जनजाति मोर्चानि राज्य आसोखां चिनि विकास बर्मा महोदय ते चिनि युवा मोर्चानि साधारण सम्पादक फाइमानजा फैनाय ते अन्यान्य नेतृत्व दंनाय जिल्ला सभापति दंनाय ते जनजाति मोर्चा स्टेट भाइस प्रेसिडेन्ट दंनाय सेक्रेटारि दंनाय गोबां मा दरनि बरक चिनरक फाइमानजा फैनाय नोंथ' अ काबिनि ओंगै ताबसि जरते सिक्लानि ओंगै सामुं खाय दङ हयतोबा दफानि बागै सेक्रिफाइस खाय दङ अबनो रगै रुकुरक न ताम कसार मसं लुकुरक आं आसुनो साना मुसुंगो चिनि ओ दफानो मथाना आंगाय चिनि ओ सिक्लानो ओ सिक्ला जुदि बसाखा माने जे जागा सिक्ला बसाखा आ जागा चिनि दफा बासिनाय चिनि बासिनानि अमनो कायसा सुजुग जे सिक्ला जे बीजेपी एकमात्र जे चिनि तिप्रासनो मोथां मोननाय चिनि ओ त्रिपुरानो मोथां मोननाय ते अर कुनु पार्टी ग्रै जे वाल्टो एमन जे पार्टी तावसुकजरा आसैयाखौ जे बीजेपी सारा যে 4.5 বছর আমি বিজেপি আইপিএফটি সরকার যেটা হাপাং হাইবেনি ইয়াগুলো তাবসু জরাতে ননিয়াং ও আমজাयो তাম তামো কামবতাং র খাইজাকা তামো সামুর খাইজাকা নিনি বেখাকতে লুকরন তাম কজানো তাম রক সানা মুসুং চিনি ও জায়গা যে আইপিএফটি বাই বিজেপি সরকার ওংমানি পরে চিনি এমএলএ গ্রিনি পরে খানো जों अर বিভিন্ন স্কুল লুকুরক आं आसुनो साना मुसुंगो चिनि ओ दफानो मोथाना आंगाय चिनि ओ सिक्लानो ओ सिक्ला जुदि बसाखा माने जे जागा सिक्ला बसाखा आ जागा चिनि दफा बासिनाय चिनि बासिनानि अमनो कायसा सुजुग जे सिक्ला जे बीजेपी एकमात्र जे चिनि तिप्रासनो मोथां मोननाय चिनि ओ त्रिपुरानो मोथां मोननाय ते अर कुनु पार्टी ग्रै जे वाल्टो एमन जे पार्टी तावसुकजरा आसैयाखौ जे बीजेपी सारा যে 4.5 বছর আমি বিজেপি আইপিএফটি সরকার যেটা হাপাং হাইবেনি ইয়াগুলো তাবসু জরাতে ননিয়াং ও আমজাयो তাম তামো কামবতাং র খাইজাকা তামো সামুর খাইজাকা নিনি বেখাকতে লুকরন তাম কজানো তাম রক সানা মুসুং চিনি ও জায়গা যে আইপিএফটি বাই বিজেপি সরকার ওংমানি পরে চিনি এমএলএ গ্রিনি পরে খানো जों अर বিভিন্ন স্কুল রেখা যেমন একালব্য লামা হসপিটাল ফ্রি রেশন অমতে সানা নাংলিয়া যে লামা হইতে ফ্রি রেশন হইতে চিনি হসপিটাল হইতে চিনি স্কুল হইতে চিনি বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন হইতে সিমনা যত জায়গা হইতে চিনি ব্লক টাইলস নে যে লামা অমতি লামা जों জীবন নুকিয়াখো যে 70 বছর যে মুক্তি মানে পড়ে তাবুক সুজরা অমতি লামা নুকিয়াখো অমতি কেন্দ্র বিদ্যালয় নুকিয়াখো জওহর নবোদয় বিদ্যালয় নুকিয়াখো তাও হেজামারা ते एकालब्यं तो चिनि शरद चौधरी बिसिगो अमति हाय उपहार जों एमएलए ग्रिफान चिनि अमति उपहार जों अमो जों कल्पना सिखाइबिया ताबतो चौमारी तो बसकां आगुरु गिदिनि अर जॉइनिंग खायना हायनाय र बुसुक बुदार बुसुकनो खुंदकानो ताबुक सुजरा जों साइमेखौ जे चिनो अर जॉइनिंग दंनाय किन्तु किसा ओंमानो
tamkai tini kesangan bagi borok joto phaimalia ba thilai thailai ungtongo abon bagi tini joto jesung wan sukmani amsuk ungya phangmono kintu oro ungnai যে বসকাং সংমারি অর সাবো বাসা ন তাবসু জরতে প্রাটি সাবনো চংজা খানংনি লুকুনি মকল lokuni thane am lokurong saimanai je BJP o sengke po saibia je chini netrito chini central board borong decide kare sabo oro candidate dinglo sabo ungya abo ang সারনি সিনিমু ani mong binod deparma ang subo mong sani sampadak sodar gamal jela